Hi guys! So we're here at Esplanade. Dami kaya akong outfit guys. Ang mga outfitan bitaw kay pang runnerist and nag-walking lami kay ulan kayo. Dili sila gusto mag-post. Pag managan ta, gamay ra nga tulo ato. Peace of mind. Gusto ka peace of mind, mag-walk ta. Oh, nasa Esplanade mi pero ngit-ngit kayo diri. Puta mo guys, alas 3 mi. Dahil ni ulan man. Niundang siya mga 4 mga 3 kapin. And 4 na dayon, nag-4 na ning abot na milan Jillian. Dugay kay si Brody si Joyride. Di pa gawas pa may. Joyride, nag-joyride unta siya pero naunan pa siya Lian nga nadagan na ta si Lian. Joy gyud daw iyang gisakyan, naka-joy. Pero akong utok pa, balik di ako ulo. Dili kay kakulo. Mora to guys, nag-walking mi guys, gifeel na mong ulan. Yes. Bye-bye. I will capture that. Diba? Hi guys. So naana po na sila trip. Okay, ang break. Mag-go-kart. Saan ni go-kart? Go-kart me. Tanawa. Uy, dili na pwede si mo kay bambata na. Atong dako, balik itong dako. Tara. Oh, sila. Hala, guys. Ganahan ko, ani. Hala. Sorry kay sa mong outfit ya pang running. Uy, Bayris, abos. Ay, pwede yun yan ang bayad? Pwede ra. Wala pa may go-kart. Uy, wala pa man. Oh, tapuin. Uy, yun yan, nagyo. Mag-una-una, gina siya. Uy. Kaya na lang itong gamiton mo. Nagyo ka mo gawas. Ingana yung Nanay, may padungo. Nice idea. Oh. Okay, raganan ko ni kay Mubo. Hala, di lang siya muliko. Hala, guys siya. Ayo, uy. Oh. plus Gawanan, ma'am ka. Hala, gaya kay Gyo. Ay, sagyo. Guys, ang among outfit oh. Outfit check. Sige, te. Videohan ta ka, te. Grabe. Te, nagawas naman ko. Uy, bawal lagi diha. 2 and 3. Dili, dapat sabay-sabay. Dapat, tate. Guys. Ang mga way ko. Wala siya break. Asa, bala. Yo, dali na dai. Ay, yun, legs, manday niya. Mau galit eh. Balik tapos, racing tapos mo. Ay sige, balik na doon. Balik, basi mabangga na kung payag nilang antip. Patayin ako na. Okay. Last time. Linya. Dali na ba ako? Last time, mabik 3. Go! Break. Dapat muagi ka sa ligid. Ay, di break. Ang dami ka. Dahil nagabangga ko. We're here. Hi guys, 50 pesos only guys. Na nakay 15 minutes na ride sa go-kart. Here at Esplanade. And it's my first time here in Esplanade guys. Wala break ko, wala ko break. Bakit ka? Dini ayun. Di magamit ang brake do. Sa manis sila oy. So we're enjoying here. Sila ka, sila na galing ka sa Manala, kung tag 3K. Dali
pag-strapa di mo. First lap. Di, pag-strapa di mo. First lap. Enjoying tata, enjoying. No struggle today. Naked, naked. Tangtang na lang, brother. Di! Wala ko'y break, wala ko'y break. Dili ko man. Oy, 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 oy. Unsa man eh, unsa man eh. Unsa ne. Op, 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 oy. Oy, oy. Bangga na. Nang kita ra di makagubaan ni ba? Wala na magamit sunod. Ba, nice kayo. Feel like this broken spot. Feels like it's taken away. Make it okay. Swear I'll behave. You wanted to awang thunder, guys. Makikita nyo ang thunder, then wala silang paki sa thunder. Okay lang matanderan dire. Okay lang matanderan dire, basta makapa-drive-drive. Uy, ati. One hand only. Without using the brake. Without using the brake. It's raining, guys, but wala mi pakialam sa rain. It's legs day yun. Sakit ka kung tiil. NANI?! Tara sila, guys. It's so cute. Hi guys! Wala mi training, guys. Ang plano man karon gyud kay mag-jogging me then. Unsa naman ni na jogging? Wala naman ni mao na jogging na. Riding. I'm riding right now with my go-kart. I'm riding. Anli. Online. Tunda ko ninyo ha. Tunda ko ninyo. Online, guys. Sila man na. Kita man eh. Magsakay magta. Hoy, shortcutting man mo. Silian man yun ang gusundan. Time na. Uy, unsa man agyo? How's the feeling, guys? Sa legs. Oo, nag-contract ko doon. Sakit daw ilang legs. Ay, murag nani pa maulan ani. Uy, parking na. Pa-reverse. Ay, we're done, guys. We're paying na. Thanks. Done na ang rain, guys. So we're going to run. Ano mi? Saan triathlon? Honesty CR sa din na dishonest. Honesty. So dapat ang mga boys dishonesty. Basta. Oh my God. Bodog. Hi, guys. So we'll continue our run.
Gadala ang lugi si Brody, guys. Run me, padulong sa kanaway na ni, or sa kananan. Hi guys. Mura to guys. Mara to, among a day in my life. Di siya adi guys. Kaya gabi Ay, a night in my life. A night in my life. Dupaspasan nila, uy! Ano sa man na? Run!